वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए निकाली जाने वाली रैलियों से मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां चन्नू में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत MPA राना बाबर हुसैन ने की है। इस पर देखते हैं कमर शहजाद की ये रिपोर्ट। मियां चन्नू में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भारतीय जारियत के खिलाफ भरपूर अंदाज में एहतजाजी रैली का इनकाद किया गया। रैली का मकसद वतन अजीज के दिफा पर ममूर पाक फौज से इजहार यकजहती करना था। रैली की क़यादत रुकने पंजाब असम्बली राना बाबर हुसैन ने की। जोशो जज्बे से लबरेज रैली कलमा चौक से शुरू हुई और टी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां हर कदम पर वतन से मोहब्बत का अमली मुजाहरा देखने को मिला। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जिनके चेहरे पर अज़म, आंखों में वतन से वफादारी की चमक और हाथों में पाकिस्तान के झंडे थे। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी पाइंदाबाद के फलक शिगाफ नारे हर सिमत गूंज रहे थे, जबकि कौमी नगमों ने माहौल को हुब्बुल वतनी के जज्बे से मुकम्मल तौर पर सरशार कर दिया। रैली के शुरा पर शहरियों ने जगह जगह फूल की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया और पाक फौज से इजहार यकजहती का पैगाम दिया। इस मौका पर MPA राना बाबर हुसैन का कहना था कि भारत किसी खुशफहमी में ना रहे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर चुकन्ना और दुश्मन को हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। और इंडिया ये ना समझे कि पाकिस्तान की फ़ौज 6.5 लाख है। पाकिस्तान की फ़ौज 25 करोड़ अवाम है। इंशाल्लाह जिस तरह ये हमारा इन्होंने इस्तकबाल किया, हर शहर में हर जगह इसी तरह फूल पत्तियों से अपनी फ़ौज से मोहब्बत करने वालों का पूरे पाकिस्तान में इस्तकबाल हो रहा है। और ये बेसिकली ऐलान जंग है पाकिस्तानी अवाम की तरफ से कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान इंशाल्लाह वो सबक सिखाएगा जिसकी नस्लें याद रखेंगी इंशाल्लाह। रैली के शुरा ने साबित कर दिया कि पाकिस्तानी अवाम न सिर्फ अपने वतन से मोहब्बत करते हैं बल्कि अपनी अफवाज पर फख्र भी करते हैं और हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ डटकर खड़े हैं। मिर्ज़ा कमर शहजाद, NTN न्यूज़, मियां चन्नू। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला की मसीही बरादरी भी अफवाज पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए मैदान में आ गई। सॉल्वेशन आर्मी चर्च जड़ावाला में दुआए तकरीब और रैली का भी इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद रिजवान आजिज की रिपोर्ट। जड़ावाला की क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए साल्वेशन आर्मी चर्च जड़ावाला में खसूसी दुआया तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रैली के शुरा ने कहा कि भारत की जानिब से किसी भी मुमकिन मुहिमजोई के खिलाफ जड़ावाला की क्रिश्चियन बिरादरी ने अपनी मादरे वतन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े होने का ऐलान किया है। हमारी जो असीम कुर्बानी हमारे लोग आज भी वो जिंदा और सवेद है, उन्हें याद किया जाता है और हम इस वक्त इन हालात में अपने प्यारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा वक्त आए तो हम सब अपने मुल्क पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। साल्वेशन आर्मी चर्च में एक खसूसी तकरीब का भी इनेकाद किया गया। जड़ावाला की मसीही कम्युनिटी ने पाकिस्तान की सलामती, अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी और मुल्की इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी करवाई। तेरे हजूर मिन्नत करते हैं सब मिलकर अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, ऐ खुदा इसकी हिफाजत करना। इस वक्त हमारी दुआएं हमारी पाक फौज, पाक आर्मी और मुल्क पाकिस्तान के साथ है। शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए और भारत को सख्त पैगाम दिए कि पाकिस्तान के मसीही भी हरावल दस्ते की तरह अपनी जान अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की खातिर कुर्बान कर देंगे। कैमरामैन मलिक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, NTN न्यूज़, जड़ावाला, फैसलाबाद। मकबूजा कश्मीर में हुए पहलगाम वाक़े के बाद भारत की गीदड़ भपकियों पर पूरी कौम मुत्तहिद है। पाक फौज से इजहार यकजहती और भारतीय जारियत के मुंह तोड़ जवाब के लिए बहावलनगर प्रेस क्लब की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं बहावलनगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद वसीम अख्तर। भारतीय आबी जारियत और धमकियों के खिलाफ पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए बहावलनगर प्रेस क्लब में पाकिस्तान जिंदाबाद सेमिनार और रैली का इनकाद किया गया। इसमें तमाम मज़ाहिब के सरकर्दा शख्सियात, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर उठाकर ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए बहावलनगर प्रेस क्लब से रफीक शाह चौक तक मार्च किया। इस मौके पर हिंदू, वाल्मीकि बिरादरी, सिख, क्रिश्चियन कम्युनिटी और ताजर रहनुमाओं ने गुफ्तगू करते हुए कहा, निरंजन मोदी ये जो राक्षसी काम कर रहा है, किसी काम से हमारे को धमकी ना दें, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी कुर्बानी देने तैयार है, पाक फौज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। आज जो अपना पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान कौम अपनी पाक अफवाज, सरहदों के मुहाफ़िज़ों के साथ जो है शाना बशाना खड़ी है और इंडिया की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। इंशाअल्लाह ताला हम मुत्तहिद हैं, अपनी पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना है। हम मुत्तहिद हो के इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, तमाम लोग, तमाम मसालिक हम सब इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के लिए जान देने की हद तक भी तैयार हैं।
بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج کے شانہ بشانہ پوری پاکستانی قوم متحد ہے۔ کیمرہ مین محمد زین کے ساتھ محمد وسیم اختر، NTN نیوز، بہاول نگر۔ دوسری جانب کوٹ مومن میں فلسطین کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں اسرائیل کے خلاف مردہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ بچوں نے بھی ہاتھوں میں جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ اسی پر دیکھتے ہیں کوٹ مومن سے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد تبسم فاروق کی یہ رپورٹ۔ کوٹ مومن کے علاقہ مڈرانجا کے مین بازار میں اسرائیل کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں جھنڈے پکڑے ہوئے تھے اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے بھی لگائے گئے۔ ریلی کی قیادت قاری عبید اللہ نے کی۔ ریلی گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول سے شروع ہوئی جو مین بازار سے ہوتی ہوئی مڈرانجا لاری اڈے پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء قاری ابراہیم، قاری زبیر احمد، قاری امتیاز، انجمن تاجران کے صدر رانا اکرم الیاس نے خطاب کیا اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے نعرے بھی لگائے۔ مڈرانجا میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کے ذریعے فلسطین اور غزہ پر ہونے والے ظلم کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ ریلی کے شرکاء نے مزید کہا کہ فلسطین کی آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ ریلی میں 200 سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔ محمد تبسم فاروق، NTN نیوز، کوٹ مومن۔ ڈسکا سرکل میں ایک ہی روز میں 3 اموات نے فضا سوگوار کر دی۔ فقیرہ والی میں بھائی نے میکے آئی بہن کو قتل کر دیا، جبکہ گھریلو جھگڑے پر شادی شدہ خاتون نے خود کو گولی مار لی۔ دوسری جانب حالات سے دل برداشتہ نوجوان نے پھندا لگا کر موت کو گلے لگا لیا۔ مزید جانتے ہیں ڈسکا سے شاہد ریاض کی اس رپورٹ میں۔ تھانہ 17 کے موضع فقیرہ والے کی زنیرہ بی بی کی شادی گجرانوالہ ہوئی تھی، جس سے ایک 7 سالہ بیٹا اور 3 سالہ بیٹی ہے۔ زنیرہ بی بی سسرالیوں سے لڑ جھگڑ کر 6 ماہ سے میکے رہ رہی تھی۔ زنیرہ بی بی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی کہ اس کے بھائی سلمان نے منع کیا، جس پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ سلمان نے تیش میں آ کر اسے فائر مار دیا، جو مطولہ کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو نے تشویشناک حالت میں سول اسپتال ڈسکا منتقل کیا، مگر وہ جانبر نہ ہو سکی اور دم توڑ گئی۔ 17 پولیس نے مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں سلمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ تھانہ سٹی کے علاقہ سوابہ کی رہائشی 24 سالہ مقدس نے گھریلو جھگڑے پر خود کو گولی مار لی۔ مقدر کو تشویشناک حالت میں سول اسپتال لے جایا گیا، مگر جانبر نہ ہو سکی اور دم توڑ گئی۔ مترمالی کا رہائشی ناصر سعید نے حالات سے دل برداشتہ ہو کر پھندا سے جھول کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ بمبا والا پولیس نے ناصر سعید اور سٹی پولیس نے مقدر کی نعش سول اسپتال ڈسکا منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کمرہ شاہد ریاض، NTN نیوز، ڈسکا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی جانب سے اسیران کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت پنجاب اور صدر دفتر کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کی مختلف جیلوں کے اچانک دورے کیے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حسن افتخار ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ IG جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کی جانب سے اسیران کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت پنجاب اور صدر دفتر کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کی مختلف جیلوں کے دورے۔ IG جیل خانہ جات نے سینٹرل جیل فیصل آباد، سینٹرل جیل ساہیوال اور ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا اچانک دورہ کیا۔ ڈیوٹی میں غفلت، سستی اور بددیانتی کا مظاہرہ کرنے والے افیسران و اہلکاران کے خلاف محکمانہ کارروائی کا حکم بھی دیا۔ سینٹرل جیل فیصل آباد کا دورہ کرتے ہوئے IG جیل خانہ جات نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، اسیران کو فراہم کیے جانے والے کھانے کی معیار کی جانچ اور گندم کی پسائی کے عمل کا جائزہ بھی لیا۔ اس دورے کے دوران ڈیوٹی میں غفلت، سستی اور بددیانتی کا مظاہرہ کرنے پر ہیڈ وارڈر امداد حسین، وارڈر شہزاد اسلم اور وارڈر عثمان نواز کو نوکری سے معطل، جبکہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل عبد المنیم کو شو کاز نوٹس بھی جاری کیا۔ علاوہ ازیں سینٹرل جیل ساہیوال کے دورے کے دوران IG جیل خانہ جات نے خواتین وارڈ، ہسپتال، لائبریری، سینٹرل ٹاور اور سٹور سمیت دیگر جیل انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جیل میڈیکل آفیسر اور سائیکالوجسٹ کے ذریعے تمام اسیران کی سائیکالوجی اسکریننگ اور جیل ایمبولینس کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت کی۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد کا دورہ کرتے ہوئے IG جیل خانہ جات نے وومن جیل کے تعمیراتی کام، جیل کچن، آٹا چکی اور غلہ گودام کا معائنہ بھی کیا۔ IG جیل خانہ جات پنجاب میاں فاروق نذیر کا تمام افیسران و اہلکاران کو پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی میں محنت، لگن اور دیانت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پنجاب کی جیلوں میں مقید اسیران کو قانون کے مطابق تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اسیران کی فلاح و بہبود کے لیے سستی اور کوتاہی ہرگز برداشت نہ کی جائے گی۔ کیمرہ مین اسد امتیاز کے ہمراہ حسن افتخار ڈوگر، NTN نیوز، لاہور۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال انکانہ صاحب کا اچانک دورہ۔ ڈپٹی کمشنر نے علاج، معالجے کی سہولیات، فارمیسی میں ادویات کے اسٹاک، اسٹاف کی حاضریوں اور صفائی ستھرائی کا بخود جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات میاں محمد اجمل شہزاد کی اس رپورٹ میں۔
डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी समेत इंडोर और आउटडोर वार्ड्स का विजिट करके तबी सहूलियत की फ्राहमी का भी जायजा लिया। डीसी ने मरीजों से सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। उन्होंने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से मरीजों को दी जाने वाले इलाज मुआवजे की तफसीलात भी ली। डीसी ने फार्मेसी दौरे के दौरान मेडिसिन डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन का जायजा लिया। इसी मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव का कहना था कि जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों में हर मेडिसिन का मुकम्मल रिकॉर्ड जरूरी रखा जाए। मरीजों को सरकारी अस्पतालों से मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए। मुफ्त तिबी सहूलियत की फ्राहमी शहरियों का बुनियादी हक है। अस्पताल में ब्यूटिफिकेशन का अमल जारी रखा जाए। मामलात में शफायत लाई जाए। इशू मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर या मेरी जाती नोटिस में लाई जाए। इसी मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी मौजूद थे। कैमरामैन मियां मोहम्मद असलम के साथ मियां मोहम्मद अजमल शहजाद, NTN न्यूज, ननकाना साहब। PP 273 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलिक अब्दुल अजीज ने जतोई पुलिस के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मजीद देखते हैं मलिक यामीन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर बराए हल्का PP 273 मलिक अब्दुल अजीज खलुंग ने आज अपने ऊपर दर्ज किए गए मुबैना झूठे मुकदमे और गिरफ्तारी के खिलाफ जतोई पुलिस के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मलिक अब्दुल अजीज खलुंग ने अपनी बरादरी और मकामी कारकुनों के हमरा जतोई में एक पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्होंने कहा कि SHO जतोई ने कई बार फ़ोन करके रकम का मुतालबा करते रहे, जिसका रिकॉर्ड CDR की सूरत में मौजूद है। बाद इज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मलिक अब्दुल अजीज खलुंग ने कहा है कि मैं अपने कारकुनों और बरादरी के तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं। हम जतोई पुलिस की इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। हमें इंसाफ पर यकीन है और हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि वो वाक़या का नोटिस लें और इंसाफ को यकीनी बनाएं। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कानून और इंसाफ की बालादस्ती पर यकीन रखती है और किसी भी दबाव या इंतकाम से पीछे नहीं हटेगी। पुरअमन एहतजाज के दौरान शुरका ने जतोई पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कैमरा टीम के साथ मलिक यामीन वरिया, NTN न्यूज जतोई। हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए NTN न्यूज।